Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa tilalata 'alal khairi wa nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina hijra bila basbaliyat iman alaihi salam wa ila hadrati syairi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal auliya sholihin wal ulama il amilin aina makan min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila akhwati awliya tis'atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa khususan ila hadrati mu'allifu hadzal kitabina sahihudiniyah wal wasayal imaniyah Syekhul Imam Barakatil Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad qaddasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda wa tamassuki tabi bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya utis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka na'rifu wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli
wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa 'allimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis pasujudan Songgo Langit Riyadhus Shalihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam seger waras, slamet wilujeng, rahayu lir sambikala, tebih saking rubedo. Salam sembuh, sehat, selamat, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka silaku zikri. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nasai'ud Diniyah wal Wasayal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasai'ud Diniyah wal Wasayal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah sebagai muslimin dan muslimat yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, dan menjadi bekal kita kelak meninggalkan dunia yang rapuh dan fana ini, kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasai'ud Diniyah wal Wasayal Imaniyah halaman 210 baris ke-2 ya, baris kedua dari bawah, betul ya? Wa waroda anakula khotbatin, betul? Saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya.
Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada anna kulla khatwatin yahtuhal abdu ilal masjidi tuhsabu lahu wa tuktabu lahu fi hasanatihi wantidorus sholati ba'da sholati minal kurbati wa misaluhu antusholiyal maghrib summa tajlisa bil masjidi li ajlil isya'i hatta tusolliyaha wal muntaziru lissolati yu'addu indallahi musolliyan wa yuktabu lahu sawabul musallina sawa'un kana intidoru sholatin ba'da sholatin au sabako ilal masjidi qabla an tuqamas sholatu faqa'ada yantaziruha walladhi yankusu fi mahallihi alladhi shalla fihi la tazalul malaikatu tastaghfiru lahu wa tad'u lahu hatta yuhaddisa au yatakallama kullu dzalika qad warada bihil akhbaru anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajati isbagil wudu'i alal makarihi wa kasratil khuta ilal masajidi wantidori sholati ba'da sholati padalikumur ribatu wa qala alaihi salam innakum lan tazalu fi sholatin man tadortum as-sholata wa qala alaihi salam basyiril masyaina ilal masajidi bidzulami bin nurit tami yaumal qiyamah wa warada anna masyal insani ilal masjidi yuktabu lahu wa yaj'alullahu lahu sawabahu khotwatan yukaffiru biha anhu sayi'atan
sayi'atan wa khutwatan wa khutwatan yaktubu lahu biha yaktubu lahu biha hasanatan hasanatan wa khutwatan wa khutwatan yarfa'u lahu biha yarfa'u lahu biha darajatan darajatan wa kama yuktabu lahu wa kama yuktabu lahu mamsyahu mamsyahu ilal masjidi ilal masjid kadzalika kadzalika yuktabu lahu ruju'uhu rujuhu minal masjidi minal masjid ila manzilihi ila manzilihi wallahu a'lam bishawab. wallahu a'lam bishawab. Ditandain itu belum sampai titik ya, ditandain. Kita artikan kembali ke halaman 210 garis kedua dari bawah. Wawaroda dan telah datang anna kulla khutwatin bahwasanya setiap langkah bahwasanya setiap langkah ya Tuhal abdu Tuhal abdu yang dipakai melangkah oleh seorang hamba ilal masjidi ke masjid tuh sabulahu maka dihitung baginya watuk tabulahu dan dituliskan baginya fi hasanatihi dalam amal-amal kebaikannya wantidorus sholati dan menunggu sholat ba'da sholati sesudah sholat itu minal kurubati termasuk pendekatan diri kepada Allah misaluhu dan contohnya antusoliyal maghriba ialah bila engkau mengerjakan sholat maghrib summa tajlisa kemudian engkau duduk bil masjidi dalam masjid li ajlil isya'i karena menunggu waktu isya hatta tusolliyaha sampai ia mengerjakan sholat isya wal muntadiru dan orang yang menunggu li sholati untuk melakukan sholat itu yu'addu dihitung indallahi di sisi Allah musollian sebagai orang yang melakukan sholat bayuk tabulahu dan dituliskan baginya sawabul musallina pahala orang-orang yang melakukan sholat sawa'un kana sama saja adanya intidaru sholatin menunggu sholat itu ba'da sholatin sesudah melakukan sholat au sabako atau ia pergi terdahulu ilal masjidi ke masjid qabla antuqamas sholatu sebelum sholat fardu didirikan
atau ditamati. Bako ada. Lalu ia duduk. Yang tadiruha menunggu sholat itu. Walladhi yang kusu dan orang yang diam. Di mahallihi di tempatnya. Alladhi sholafihi yang telah ia melakukan sholat padanya. La tazalul malaikatu maka para malaikat tidak henti-hentinya tastaghfiru lahu membaca istighfar bagi orang itu batad'u lahu dan berdoa baginya hatta yuhaddisa sampai ia bercerita au yatakallama atau berbicara. Kullu dzalika semua keterangan itu qad waradat telah datang bihil akhbaru beberapa hadis menerangkannya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ingatlah aku tunjukkan kepada kalian ala ma yamullahu bihi kepada perkara-perkara yang Allah akan hapuskan dengannya al-khotoya segala kesalahan bayar fa'u bihi dan Allah akan mengangkatkan ad-darajati beberapa derajat dengannya isbabil wudu'i yaitu menyempurnakan wudu alal makarihi di waktu yang tidak disukai atau dingin wa kasratil khuta dan banyak langkah ilal masajidi ke masjid wantidori sholati dan menunggu waktu sholat ba'da sholati sesudah sholat adzalikumur ribatu maka yang demikian itu adalah riba. Fadzalikumur ribatu maka yang demikian itu adalah riba atau tempat perbatasan musuh. Wa qala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam innakum sesungguhnya kalian lan tazalu selalu berada fi sholatin dalam sholat mantadzurtum selagi kalian menunggu as-sholata waktu sholat. Wa qala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam basyiril masyaina
Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang pergi ilal masajidi ke masjid bidulami di waktu gelap bin nurit tami dengan mendapatkan cahaya yang sempurna yaumal kiamati di hari kiamat bahwa roda dan telah datang anna masyal insani bahwasanya perginya orang ilal masjidi ke masjid yuktabulahu akan dicatatkan baginya wa yaj'alullahu lahu dan Allah akan jadikan sawabahu pahala baginya khotwatan dengan suatu langkahnya yukafiru biha anhu Allah menghapuskan dari orang itu sayyi'atan amal kejahatan wa khotwatan dan satu langkah yaktubulahu biha dituliskan baginya hasanatan satu amal kebaikan wa khotwatan dan satu langkah lagi yarfa'ulahu biha diangkatkan dengan khotwah darajatan satu derajat baginya wa kama yuktabulahu dan seperti dituliskan baginya mamsahu perginya ilal masjidi ke masjid kadzalika demikian pula yuktabulahu dituliskan baginya ruju'uhu pulangnya minal masjidi dari masjid ila manzilihi ke rumahnya wallahu a'lam bis-shawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nashai'ud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini.